ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ କିପରି ଭାବରେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସ୍କ୍ରାଚ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜିରୋରୁ ହିରୋ ହେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେସିକ୍ସରୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିକାର ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ ସାର୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆମର ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୋଦୟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ କୋର୍ସ ମିଳିଯିବ। ବହୁତ ହି କମ୍ ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କୋର୍ସରେ ଜଏନିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଘରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହି କୋର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବେ, ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁ କ୍ଲାସ୍ର ନୋଟ୍ସ ତଥା PDF ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ହେଇଥିବା ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ପାଇପାରିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ମଡେଲ ପେପର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ଡାଉଟ୍ ସେସନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମନର ଡାଉଟ୍ ପଚାରିକି ଡାଉଟ୍ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୋର୍ସରେ ମିଳିବ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କୋର୍ସଟି ଆମେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଫିସିଆଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ସକାଳ 9ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରି ଆପଣମାନେ କୋର୍ସ ବାବଦୀୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। How to start preparing for the Navodaya entrance exam from the scratch, step by step guidance। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1ଟି ଆସିବ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆଜ୍ଞା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଇ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ବା ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଅଙ୍କ ଗଣିତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟ ବା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭାଗ। ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟରୁ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଅଙ୍କ ଗଣିତରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟରୁ ବା ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭାଗରୁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମଟି ମୋଟରେ 100 ମାର୍କ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1.25। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦ ବା OMR ସିଟ୍ରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ନାମକ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏହି ଏକ୍ଜାମଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଯେଉଁ 3ଟି ବିଭାଗ ରହିଲା,
ଏହି ତିନୋଟି ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଆଉ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାର, ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେhensions କ୍ଷମତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାର ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନଟିକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରିବେ ଏକ୍ଜାମର ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ବା ଭଲ ପାଠ କେମିତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଇ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏକ୍ଜାମର ପାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଟପିକରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୋଦୟର ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବନେଇବା ଦରକାର। ଦିନରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଲ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନବୋଦୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ 10ଟାରୁ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ଏହି ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲଟି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନବୋଦୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ମିନିମମ୍ 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ରହିବ। ତାହେଲେ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ସକାଳ କଥା କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ କି 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ 50 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରତିଦିନ 15ରୁ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡେଲି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀର ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାହାଣୀ ବା ପ୍ୟାସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାସେଜର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ପାୱାର ମାନେ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାସେଜକୁ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ଇଂଲିଶ ପ୍ୟାସେଜ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗପ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା। ତ ସକାଳେ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ନବୋଦୟର ପ୍ରିପାରେସନରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା କଥା ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନଟି ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣିତ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତା ପାଇଁ ଯାହାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅତି କମରେ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 5ରୁ 7ଟି ଟପିକରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ପ୍ରତିଦିନ 15ରୁ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଗଣିତରୁ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭାଗ କଥା ଯଦି କହିବି, ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 30 ମିନିଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷଣ ବିଭାଗକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ୟାସେଜ ସଲ୍ଭ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରାମାର ପୋର୍ସନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାକରଣ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବ୍ୟାକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ରହିଛି ବା ଟେନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ରହିଛି, ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ଏହିସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ପ୍ୟାସେଜ ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 5ଟି ଲେଖା ଗ୍ରାମାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ।
सेमती सकाळे पिला माने मेंटल एबिलिटी आपण जेमती सम देथिबे संध्यारे सेमती आपण आउ थरे मध्य किछि मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आपण नुआ की सॉल्व करि परिबे किबा सकाळे जो क्वेश्चन गुडी को प्रैक्टिस करथिबे संध्यारे ताको पुनी थरे रिवाइज कर दे परिबे एवं चेष्टा करंतु सप्ताह को थरे लेखाए संडे रे गोटे मॉक टेस्ट दवा पाई जोंथरे कि आपनकर मेंटल एबिलिटी हो कि भाषा परीक्षण हो कि गणितर हो किछि क्वेश्चंस को आपण माने टेस्ट आकार दियंतु तो टेस्ट टी आपनकर पाखापाखि 15 रु 30 मिनिटिया टेस्ट हेले भलो एमती जदि आपण करिवे टाइम टेबल जदि फॉलो करिवे तेबे देखिवे निश्चित भाव में आपनकर प्रिपरेशन टी बहुत ही बढ़िया होई पारि तो ताले दुईटी कथा जानिले आमे एग्जाम रो सिलेबस एवं पैटर्न को बुझिबा गोटे स्टडी प्लान करिबा से स्टडी प्लान अनुसार रेगुलारली मिनिमम आपनकर 3 रु 4 घंटा पाठ पढिबा तापर आउ कोन करिवे आपनको पिला माने बही सब कलेक्ट करके मध्य पढ़िया पड़िबो बिना बही रे तो पाठ पढ़ा ही परिबो नाही तेणु आपण माने आपणकर माता पिता सहित कि गार्डियन सहित निज लोकल मार्केट को जातु बुक स्टोर रे नवोदय एंट्रांस एग्जाम रो विभिन्न गाइड बही आसुची 2-4टा पब्लिकेशन बही देखंतु जो बहीटा आपन को भलो लागुची बा आपण भाबुचंती जे एही बही रे बहुत ही बढ़िया कंटेंट देइची सेही बहीटा को आनंतु ओके एवं क्षेत्र पिला माने जहाँ भी देइची ताको प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करंतु जदि आपण माने मध्य चाहिबे आमर बीरेन सर ओडिया ऐप रे मध्य बहुत गुडे कंटेंट पाई परिबे गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करंतु बीरेन सर ओडिया ऐप को एथिरे आमे आपण को मॉक टेस्ट दोउचु स्टडी मटेरियल्स दोउचु प्रति क्लास रो नोट्स दोउचु लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस मध्य दोउचु एथिरे बोथ पेड आ फ्री रिसोर्सेस बा स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल अछि आपण माने चाहिले सेउडी को आपणर प्रिपरेशन ने यूज करि परिबे तापरे जो तीनोटी विभाग रहिला अर्थात मानसिक दक्षता विभाग गणित विभाग एवं भाषा परीक्षण विभाग एही विभाग को आपण केमिति पढ़िबे अधिक फोकस केउ सब टॉपिक ऊपर देबे चलंतु तार डिस्कशन करिबा प्रथमे आपणकर आसिला मानसिक दक्षता विभाग एही विभागटी आपणकर अति गुरुत्वपूर्ण अटे कारण एथुरु सबुठु अधिक क्वेश्चन आपणकर परीक्षा रे आसी थाए तेणु एही सेक्शन ने जदि आपण मैक्सिमम रु मैक्सिमम स्कोर करिवे भलो कि अभ्यास करिवे ताहले आपणकर परीक्षा रे मध्य भलो मार्क आसीबो एही पिला माने मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन ने केतोटी टॉपिक अछि जहा ऊपर आपण टिके अधिक गुरुत्व दबा उचित बा सेथुर अधिक प्रश्न को अभ्यास करबा उचित सेही टॉपिक गुडी को होची पैटर्न कंप्लीशन प्रश्न एनालॉजी टेस्ट प्रश्न मिरर इमेज आ वाटर इमेज प्रश्न एवं पेपर कोटिंग प्रश्न आम यूट्यूब चैनल ले आमे ढेर सारा वीडियोस गुडी को आपण पे अपलोड करिछु जेउथरे कि आपण माने एही टॉपिक रु चाहिले बुझी परिबे कांसेप्ट एवं क्वेश्चंस मध्य प्रैक्टिस करि परिबे सेही परि भाबरे गणितटी होची सबुठारु पिला माने आपनकर मुख्य सेक्शन अटे नवोदय एंट्रांस एग्जाम रे प्रतिदिन जदि आपण गणित अभ्यास करिवे एवं कांसेप्ट गुडी को सिखिबे तेबे जाय कि आपण गणित रे धुरंधर होई परिबे तो मैथमेटिक्स आपणकर एतोटा लिमिटेड टॉपिक अछि जेउथरे कि परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो मु आपनको नवोदय सिलेबस वीडियो रे कहितली जे 2026 रे गणितर 12टी चैप्टर रु क्वेश्चन पडिबो से 12टी चैप्टर मध्यरु केउ केउ इंपोर्टेंट चैप्टर गुडी को आपण माने अधिक फोकस देबा उचित देखंतु फ्रैक्शन बा भग्नांश दशमिक संख्या बा डेसिमल सरलीकरण बा सिंप्लिफिकेशन प्रॉफिट लॉस बा जाको आपण पिला माने कहउचंती लाभ क्षति एवं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स विभिन्न प्रकार कोण एही टॉपिक गुडी टिके आपण माने अधिक फोकस करिवा उचित से परि भाबरे भाषा परीक्षण विभाग कथा देखिबा आगे एठोटे बहुत इंटरेस्टिंग कथा मु आपनको कहूची देखंतु अधिकांश अभिभावक तथा पिला माने एही विभागटी को टिके अंडर एस्टिमेट कर दियंती भाबंती जे आमे तो ओडिया पिला ओडिया भाषा कहूचे तो परीक्षा रे तो ओडिया रे पैसेज पढिबो तो आमे सांगे सांगे सेठी पैसेज पढी के उत्तर बाहर कर दउ आज्ञा ना एही भली चिंताधारा जोगु ही अधिकांश समय पिला माने परीक्षा रे फसी जांती एही विभाग रे ही तांकर मार्क कमी जाय तेणु बिल्कुल भी एही सेक्शन टी को अंडर एस्टिमेट करिवे नाही दिस सेक्शंस विल हेल्प यू टू स्कोर बिग मने रखंतु दिस सेक्शन द लैंग्वेज सेक्शंस विल ऑलवेज हेल्प यू टू स्कोर बिग एही विभागटी आपन को सब बेले अधिक स्कोर करिया पई हेल्पफुल होइताय आकु केबे भी अंडर एस्टिमेट करिवे नाही तो एही लैंग्वेज सेक्शन ने आपण माने कोन कोन पढिबे बा कहा ऊपर अधिक गुरुत्व देबे वोकाबुलारी
अर्थात पिला माने आपण माने नुआ नुआ शब्द शिखंतु आपणकर शब्द भंडार को बढ़ांतु प्रतिदिन चेष्टा करंतु 5टी नुआ नुआ शब्द शिखिबा पई कारण पैसेज रे आपण को वर्ड मीनिंग रु क्वेश्चन पड़ी थाए तापरे व्याकरण व्याकरण रु प्रति वर्ष पिला माने परीक्षा रे 2 रु 3टी क्वेश्चन आसुची तेणु आपण माने आपणकर व्याकरण को टिके स्ट्रांग करंतु आपण टेंस पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंसेस सिनोनिम एंटोनिम्स वर्ड पावर को आपणकर स्ट्रांग करंतु ता सहित प्रतिदिन आपण माने छोट छोट पैसेज बा छोट छोट कहानी पढ़ंतु यह द्वारा आपणकर बुझिबा शक्ति एवं पढ़िबार स्पीड मध्य बढ़िबो जदि पारुचंती विभिन्न बही तथा न्यूज पेपर को पढ़ंतु एगुडी को आपणकर लैंग्वेज सेक्शन नो इंप्रूवमेंट रे हेल्पफुल हेबो तापरे नेक्स्ट आसुची आपणकर मॉक टेस्ट सप्ताह को एटलिस्ट थरे आपण माने निश्चित भाव में गोटे टेस्ट दबा निहाती भाव में आवश्यक तेबे जाई कि आपण माने कहि परिबे हां मु भलो भाव में प्रिपरेशन करूची आपण माने आपणकर जोठी पाठ पढुचंती से टीचर को कहि आपण माने टेस्ट नै परिबे किंबा कोनोसी ऑनलाइन सोर्सेस रु मध्ये आपण माने टेस्ट पाई परिबे आम आप रे मध्ये आमे आपण को टेस्ट दोचु आपण चाहिले आम आप रे जॉइनिंग करिकि आम कोर्स रे मध्ये आपण माने रेगुलर सप्ताह को सप्ताह टेस्ट देई परिबे टेस्ट दबा द्वारा कोहण आपणकर पिला माने लाभ होई थाए टेस्ट दबा द्वारा आपण माने एग्जाम पैटर्न को बुझी पारंती जे केमिति का क्वेश्चन आसुची टाइम मैनेजमेंट करि पारंती गोटे लिमिटेड टाइम रे केमिति हमकु एतिकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिया पई पड़िबो एवं टेस्ट दबा द्वारा आपण निजर वीक एरियाज गुडी को मध्ये जानि पारंती आपणकर दुर्बल जे टॉपिक गुडी को ताकू आपण माने सिखि पारंती ताकू परवर्ती समय रे आपण माने कोन करंती आउरी भलो भलो प्रैक्टिस करंती ताकू स्ट्रांग जोन ने कन्वर्ट करंती तेणु प्रत्येक टेस्ट आपण माने सप्ताह को गोटे लेखा दियंतु टेस्ट को रिव्यू करंतु एनालिसिस करंतु एवं निजर मिस्टेक रु सिखंतु ओके तापरे लास्ट पॉइंट टी आपनकर होजी सबटु गुरुत्वपूर्ण स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे मोटिवेटेड मने रखंतु राता राती आज्ञा केबे सफलता आसे नाही तेणु आपण को वर्ष आरंभ रु ही एही परीक्षा पई दिन राती लागि पड़िया को पड़िबो कारण मने रखंतु केवल आपण नुहंती आपणक भली शह शह हजार हजार छात्र छात्री माने एही परीक्षा पई प्रिपरेशन करूचंती तेणु डेली छोट छोट निजर गोटे गोल सेट करंतु जे मते आज एतिकी समय पढ़िबार अछि आज मते एही टॉपिक टी कवर करिवार अछि आज मते नवोदयर गणितर 15टा क्वेश्चन करिवार अछि आज मते 2टी पैसेज करिवार अछि आज मते पेपर कटिंग रो 15टी क्वेश्चन करिवार अछि एमिति रेगुलर रे प्रतिदिन गोटे गोटे छोट छोट गोल सेट करंतु गोटे लक्ष्य रखंतु एवं जदि आपण माने भलो परफॉर्मेंस करचंती टेस्ट मान करे तो खुशी होंतु सेलिब्रेट करंतु निजर सफलता पई एवं ता सहित सब बेले मन को ताजा रखंतु बेले बेले ब्रेक नियंतु कोनोसी सप्ताह रे रविवार जदि होउची पॉसिबल ताले टिके मेला बुलिबा को पळांतु बाबांग सहित मामांग सहित टिके समय स्पेंड करंतु बंधु घर टिके बुलिबा जांतु मझे मझे ब्रेक नियंतु टिके माइंड को रिफ्रेश करंतु किंतु सब बेले कंसिस्टेंटली निरंतर भाव में पिला माने प्रिपरेशन जारी रखंतु जदि आपण कहिबे फॉर्म बाहर ले जाई कि मु पाठ पढ़ीबी सेमिति आज्ञा हेबे सिलेक्शन आपनकर हेई परिबो नाही तो आई होप जदि आपण को हमर एही वीडियो टी भल लागि थाए जदि आपण माने एही स्टडी प्लान टी को फॉलो करंती निश्चित भाव में आपण माने सफलता पाई परिबे तेबे जदि आपण मानकू हमर एही क्लास टी भल लागि थाए तो गोटे गोटे लाइक करिवे शेयर करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं जदि आपण माने घरे रही बहुत ही कम दाम रे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम पई पाठ पढिया पई चाहउचंती गूगल प्ले स्टोर रु बीरेन सर ओडिया ऐप को इंस्टॉल करंतु हमर नवोदय कोर्स रे जॉइनिंग करी घर रही पाठ पढिबा स्टार्ट कर दियंतु एही कोर्स संबंधी अधिक सूचना पाया पई आपण माने हमकू सीधा सळग कॉल करी कथा ही परिबे हमर ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर टी होची 8984842330 उभय ओडिया मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम पिला माने एही कोर्स रे जोग देई परिबे आपनक पिला जदि चतुर्थ श्रेणी रे किमा पंचम श्रेणी पाठ पढुचंती तेबे मध्ये आपण माने एही कोर्स रे जॉइनिंग करि परिबे पुनी आपण माने सहित गोटे नुवा क्लास रे भेट हबो समस्तनकू हृदयरु बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद वंदे उत्कल जननी।